अरे 11:35 ହେଇଛି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ବଜାର ଆଡେ ଯାଇଥିଲି ହଁ ଗୋଟା ବୁଢା ଲୋକ ଭେଟ ହେଇଗଲେ ସେ ବୁଢା ଲୋକ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହେଇଗଲେ ମତେ କହିଲେ ବାପା ଟିକେ ଶୁଣିଲି ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା ମଉସା ନା ଆଉ ତୁ କୋଉ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢିଛୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ 10ମ ଯାଏଁ ପଢିଛି ନା ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲୁ ସେ ମଉସା ବେଳା ଖରାପ ମୋର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସକାଳଟାରୁ ସିଏ ମାନେ ଏଇ ଘଣ୍ଟା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି घंटा विषय की प्रश्न पुनी अरे मौसा का कहया कथा घंटा घंटा मिनिट घंटा पूरा समान भाव थबो किंतु घंटा रे समय सेतिकीटा बाजिया को सेतिकी मिनिट बाकी थबो हां ओ ये गोटा कथा आउ ये पाठ रे नहीं ये हमर साठ रे अछि हैला अछि हां ए मुंडो टेनो प्रश्न न ये प्रश्न रो उत्तर मु देई परी काई मु कहि देबी कहि देबो हां कहलो देखिया किंतु मु एबे कहबिनी हई तमे आगे प्रश्न रो उत्तर खोजि की पाई सारो अरे मु बा पाउनी बेली का तमे उपचार छी तमे मते कहउछो तमे न पाइबे जते मु कहबी आ कोन हो कहि देबो तो हां जय जगन्नाथ आपण मन जदि हम वीडियो टी देखुचंती ताले उत्तर जदि आपण मन जानि जदि निश्चित कमेंट मध्य रे जणांतु आ जदि आपण जदि न कहि परिबे ताले एई लोक कहिबे बोली कथा देइछन कहबो तो फाइनल हां समस्त को कथा देइछो बोली केही न कहि पाइले आगे मु ही समस्त को कहि देबी उत्तरटा कहि देबो तो आज्ञा हां ठीक अछि ताले जाउची हां 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 तुम जाओ मु काम